ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গ। ঝড় মোকাবিলায় নয়া পদক্ষেপ গ্রহণ রাজ্যপালের। রাজভবনে গঠন করা হয়েছে একটি জরুরি সেল। আজ ভোরে জলপাইগুড়ি থেকে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যপাল। সবসময় খোলা থাকবে রাজভবনের পিস রুমে হেল্পলাইন নাম্বার 0332200161। আজ ভোর 6টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দর এসে সাংবাদিকদের সামনে জলপাইগুড়ি ঘটনার শোক প্রকাশ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গ। ঝড় মোকাবিলায় নয়া পদক্ষেপ গ্রহণ রাজ্যপালের। রাজভবনে গঠন করা হয়েছে একটি জরুরি সেল। এই সেলের নোডাল অফিসার হবেন রাজ্যপালের এডিসি মেজর নিখিল কুমার। ইতিমধ্যে দিল্লির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি যোগাযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গেও। আজ ভোরেই জলপাইগুড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। এখানে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িও পরিদর্শন করবেন। অন্যদিকে সব সময় খোলা থাকবে রাজভবনের পিস রুমে হেল্পলাইন নাম্বার 0332200161। আজ ভোর 6টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দর এসে সাংবাদিকদের সামনে জলপাইগুড়ি ঘটনার শোক প্রকাশ করেছেন তিনি। যারা এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানিয়েছেন। রাজ্যপাল বলেন, জলপাইগুড়িতে ঝড়ে প্রাণহানি ঘটেছে, অনেকে আহত, আমি উদ্বিগ্ন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সকলে একসঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজ করছেন। আমি ওখানে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখব, মানুষের সঙ্গে কথা বলবো, যা যা করা সম্ভব তাই করব। All of us know Jalpaiguri has been hit by storms yesterday and also rains. There has been loss of life, injuries have been there, houses have been damaged, crops have been damaged. We are all concerned about it. Yesterday itself, I had a detailed discussion with the National Disaster Management Authority members and the Secretary. They have been requested to supply reinforcement by way of men and materials if need be. They are all ready. All the agencies are acting together in unison. And as we know, my honorable esteemed constitutional colleague, the Chief Minister, has also reached the place. I will be there. I will visit the field, interact with the officials concerned, and understand the woes faced by the people. Then we'll take whatever decision is required, bring them mitigation and relief. 4 people died at this incident. Yeah, that's what the report says. Yes. The last report that in this incident, in this cyclone, the 4 people died till now, and several are injured, and they are admitted to many hospitals. It's very, very unfortunate. We will certainly see what best can be done to those who are in the hospitals. Everything that is possible will be done. The nation is ready. Bengal is ready. अरे भैया कहाँ हैं आप? अरे ऐप में तो 5 मिनट दिखा रहा है। तो ऐसे कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, मैं दूसरी कैब कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐप में तो 500 रुपए दिखा रहा है, आप एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? क्या आप भी रोजाना ट्रेवल करने के लिए कैब बुक करते हैं? और क्या इसी तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है आपको भी? तो आइए, अब इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का टाइम आ गया है रेडी टू कैब के साथ। रेडी टू कैब से इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म। रेडी टू कैब्स पर आपको कैब बुकिंग सर्विसेज ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोकल टैक्सी, रिक्शा, एसी नॉन एसी टैक्सी सब बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आप अपना फेयर खुद डिसाइड करते हैं, है ना ये अच्छी बात। अब लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फेयर देने की जरूरत है, और अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचने की टेंशन भी खत्म। यहाँ पर सिर्फ बुकिंग ही नहीं, रेडी टू कैब्स के साथ आप एज ए करियर भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के बाकी के सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अब इंतजार कैसा, बनाओ अपने कैब बुकिंग एक्सपीरियंस को बेटर रेडी टू कैब्स के साथ। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं।